dry season in Cambodia. Along the dusty roads, an army starts its way through the most remote and war-torn zones of the country. For decades, this area has been a battlefield between government and Khmer Rouge forces. For once, this army is not one of destruction and hate. For the first time, the opposing side is approached by an army of peace. Its soldiers are 300 Buddhist monks. They now lead a new fight in the heart of the formerly Khmer Rouge zones. Three months ago, Sokon joined the biggest ever defection from Khmer Rouge forces. Thousands of fighters turned to the government overnight. They can now tell of their longing for peace. Like the ghost of the ancient Chinese armies, the peace march goes on its way. With its first steps, it crosses the old battlefields of the northwest, starting in Battambang, Cambodia's second city. The pilgrimage of truth, the Dhammayetra, is off for a month-long quest. Its final destination is the ancient temple city of Bantey Chmah. To get there, the monks will have to cross the heart of the former Khmer Rouge zones. The annual Dhammayetra walk started 6 years ago. The concept is simple: to share the suffering of the people they meet along the road. The aims are ambitious: to resolve armed conflicts through non-violence. The spiritual leader is Maha Ghosananda, 4-time Nobel Peace Prize nominee. In his footsteps, the pilgrims will face the worst human suffering. Before helping others, they will have to face the ghost of their own past. From 1975 to 1979, the country endures one of the most troubling genocides of the century. Under the rule of Pol Pot, Cambodia becomes a massive killing field. The entire Khmer civilization collapses. Khmer kills Khmer. In the first 2 days of the Khmer Rouge regime, the entire population of capital city Phnom Penh is forced to move to the countryside. The city is then left empty and untouched for 4 years, like a ghost town. After their enforced exodus to the countryside, families are separated. The people are subjected to forced labour. The regime uses brainwashing tactics. Famine and illness ravage the population. More than 2 million people died during the rule of Pol Pot, here seen on rare footage when he arrived in Phnom Penh. Still, Pol Pot eradicates religion. The pagodas are destroyed and almost all the monks are killed. By the end of the Pol Pot regime, Buddhism, the pillar of Cambodian society, is wiped out.
Living in fear, many Khmers know only of conflict. 20 years on, the civil war continues. From above, the land around Pailin looks pristine and rich, but the jungle of the northwest remains a no man's land. The Khmer Rouge hold this power base. A fragile peace exists between the two sides, but obstacles remain. A web of landmines continues to separate the people on both sides. The Dhammayetra now faces this deadly obstacle on its way to Pailin. Đôi chỉ năng chỉ đơm đôi chỉ Pailin Malay chỉ đơm thà sum bù min trơn min viêm skull manu tam skull ta lụm skull là đại ơi đấy vừa thà ta đỡ chom viết đừng ta tu chừng mò. This 16-year-old monk has always wanted to join the Dhammayetra and is now mature enough. We asked him why he wants peace. Đâm bay ơi mình đôi chỉ mà ơi viêm tên chạp mà đi về trơn ca sờ bài đó mình kia ta đã min trơn kia đừng tự lên như ná nơi ta kiên kiềm tiền đặc kia tự lên trơn một đại một trường ấy kia mình rồi phi cất mà lưu kia như vậy thà bớt là tụi này về trâu slap ở tụi này về viêm trâu slap ấy viêm ở trâu thì mà có muốn mua hơi khai đấy lưu cái thằng chen cho đôi chỉ tham min nữa ơi tham min tam flow ơi. In April 1994, the Dhammayetra was caught in crossfire between government military and Khmer Rouge soldiers. The incident left a monk and a nun dead and several others wounded. It happened here, as the Dhammayetra was approaching Khmer Rouge territory near Pailin. Times are changing. Along this road we met Tievni, the commander of the Khmer Rouge battalion involved in the shooting of 1994. This year, he and his family welcomed the walk with food and a place to stay for the night. Không sung cream nữa bó, không sung cream. Thầm dịch ra vì mình thể hiện này mau mà chăng, là mình thể hiện cho room nó về đa ải cả thế nữa, cả hơi về cả thương sung cream về cả thầm đa đi, cả thầm đa về cù bong ai về khmang, thì cái trâu mùi nhau mới ra khơi bong ai ấy, nhưng mình thứ mình cả thằng chăng, và đây cái thằng đánh luôn đi, đầm bay ấy, đầm bay sạp xa chiết đó, mình room chiết đầm bay bình chọc sung cream. Cái rừng sung cream cù chọc à. Cái chạy chọn nó là gì luôn chạy đấy, và tham mình tên chạy đó mình nghiệp đại chứ, tạm hai trăm chứ. After a week, the walk passes the Pailin checkpoint. For the first time, a non-military movement enters the Khmer Rouge-controlled zone. Chị chôn cả đông cái tệ bọc giống cứ ọp nè, bàn thử ní nè, bà thử cháy cứ chị chôn pin chặt pin làm nè, cứ trong oi sòng cung chiết, nè, sòng cung chiết, rầm lót này cả, oi chị chôn chụp chum pon côn trao cà rô xi nè mình giống không, là mình giống bàn thử đi thử lục thốn đầm bay xong rồi chui ta rồi chui dê rồi chui nó chui ngõ thiên đấy. Thằng mấy thằng cha chui Dhammayetra bởi dây ở lấy cái thằng rung lót sừng cream. Ban lục dây giạt nâng ta giạt thằng o ní thà oi ta ban sa sa chiết mày lên to lên chị nâng bằng kia tiết hóm thoai lục dây nâng tí mua nhà con
năng hòm thoại lục gì hay cô man cùng man phẩm mán của man xa chiết ban nhom thư bon lia mọt lia piện ní ban rom thoại đó lục dây từng óc. The people of Pailin gathered to welcome the peace march and to witness the meeting between Maha Ghosananda, the walk's spiritual guide, and Ieng Sari, former Khmer Rouge leader. During the Pol Pot regime, Ieng Sari was Foreign Minister and Deputy Prime Minister. He has still not been brought to trial. The extent of his involvement in the Pol Pot regime remains unclear. On bad terms with Pol Pot, he gradually lost responsibilities in the controlling organisation of the Khmer Rouge, the Angkar. By 1996, he had broken away from the hardliners to join the royal government. Ieng Sari established the Pailin area as an autonomous zone. He insists on full reconciliation with the government. Despite external pressures, the whole territorial block of Pailin remains at peace. cứ chết sẽ sầm pòn cứ lúc măng mình hôm nay mình lật tập tiếp măng tình bạn cho nên thà ơi cò sang phải đừng tập bàn lo lươn chuyện kia ấy nứng chết cái bùng kết đây vì rồi nhưng khơi thà mình lại chẳng chỉ bằng thế lâu nộp tới Campuchia từng múa để làm cái mươn tôi làm đàn này từng on nứng cứ đo lọc cả muối hơi và tao thì chốt hay bật mình chốt dịch chuyện bạch bờ miền Tây để tiệt thế dự chung rọp rồi nắm lập tệ rồi nắm lập tệ vậy kia là hốt trong khai nứng mình nè kích thật pi nên cái ha thì pi rót lại từ lượt nôm nặng khát tàu khai pi tè chạy đúng không cô nhóm này mò hao túi cô nhóm nhóm tàu nấu bay Nam là từ xa mò với cô hao túi đó thật nạn đấy lâu chất đấy cho bằng nhầm thà ban lại chọc từng riêng ban chụp chung của con côn trao ban rosi ban khơi một côn nó côn chui côn gì ấy dựng đắng á dân nhầm on á mình chọn thế nhầm thà ban có cho ban có ơi lên đi hai thằng cho bạn là ban chẳng tới ban cái chồng chẳng o nè bạn ơi ban cồn không riêng bờ tôi chỉ chuẩn dự thì bạn để chọp chứ nào bao bầm ơi chọp sọc khla thế tôm rồi thế ở đằng miền P bị lia thư xe thư chúng ta khe nào ở thư xe tới tục việt đại rồi bữa đó khe nào anh khe nào thưa có thưa khe nào thưa có chơi thưa cầm cờ đây chẳng bạn ta nè đặc nóm tới để chẳng oi chia chuồn sọc tới là mình ở đồng tệ mới bay kịch ở chia chuồn
Kamang patek kinang manu kamang panithi te patek kina nikatwa nalaphan tathi patek khini. Why is it that all parties in this war voice such a strong desire for peace and reconciliation? Who invented the enemy? The people here are just coming out of a violent and outdated system. For them, it will take years and generations to heal the wounds of this violence. The arrival of the Dhammayetra reassures them that the other side also wants peace. Wat Pat is the market tax collector in Pailin. She was with the Khmer Rouge from the early days of the movement. She tells of her life during the war.ยุទ្ធជននឹងនារីមួយគេកាន់ក្របកាន់កំភ្លើងទៅវាយខាងមុខហើយនារីគឺដឹកជញ្ជូនតាមក្រោយយកដាក់ឧទាហរណ៍ដាក់មកកន្លែងអញ្ចឹងហើយយុទ្ធជនឡើងទៅនារីថយមកសម្រាកខាងក្រោយចេះមកសម្រាកហើយចាំរងចាំដល់ពេលគេវាយហើយយើងមកមានរបួសក៏យើងសែងបើថាអត់ទេអាហ្នឹងមកផ្ទះទាំងអស់គ្នាមកវាការ86រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្រួសារខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាទេហើយកូនតែមួយគេការនៅព្រំដែនថៃនៅបកាតការវាថាយើងចាប់ដៃគ្នាអាហ្នឹងគេទៅការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដៃគ្នាអញ្ចឹងហើយការម្ដងឲ្យ4 5 គូអញ្ចឹងណា After 22 years of rationing and communism, the people of this area now have access to the market economy. Wat Pat suddenly found herself on top of a mutating system. Ban là hốt rồi viên đào côn đào trao bạc nhom tiết cái tàu nào cột bạc nhom mình chẳng ai phố cả na nâu thôi sừng kriêm cứ lủng bạ buộc luôn thọt thôi ai mình chẳng oi miền sừng kriêm tiết đây tàu này là cột bạc luôn hay chẳng rosi oi miền ban đằng kia đăng người thạc luôn họ bị che rosi đằng kia rồi nó thôi sừng kriêm tăng bị tối mà là hai luôn nhập tao cứ chẳng oi miên san là biết như cứ oi miên nào ở vay cứ vay môi oi Việt thật sẽ ra chân nặng. The walk leaves Pailin behind. The Dhammayetra now ventures into unknown territory. Isolated from the rest of the country, the community here had to deal with the treatment from their own regime and an ongoing war. These people remain a mystery. Nobody knows what has become of them. Are they still at war with the world?
This group of women walk behind the monks. They are able to talk to the women in the Khmer Rouge areas. Some even met relatives they thought had died. ខ្ញុំបានជួបនឹងក្មួយមួយវាទៅតាំងពីឆ្នាំ72អត់ដែលឃើញទេទៅមិនឃើញខ្ញុំទៅជួបវាប្រាប់មីងខ្ញុំនៅទេឯងចង់ឯងខ្ញុំថាចោះមួយឯងនៅរស់មួយឯងមីងថាតែស្លាប់មីងហើយក្មួយទៅផ្ដាច់ខ្លួនបានចេញមកវាលមកពីព្រៃទេព្រោះនៅក្នុងព្រៃច្រើនណាស់ខ្ញុំបានសួរចាំមានឃើញកូនមីងមួយទេមីងបាត់កូនមួយដែរវា75ឈ្មោះវាអាចាំហៅម៉ាក់សុខាហៅអាចាំដល់ថាអត់ឃើញទេមីងខ្ញុំមក72មុនវាណោះឥឡូវនឹងអត់ឃើញទេខ្ញុំក៏ថាកូនខ្ញុំមួយមិនដឹងតើណាមិនបាត់ទេមីងនៅហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លះក៏ដាច់ដៃខ្លះក៏ដាច់ជើងហើយខ្លះក៏គ្នាក្ររកអីមិនទាន់បានម្ល៉េះហើយនៅខំរសិនគង់តែចូលស្រុកវិញទេក៏ប៉ុន្តែរកមិនទាន់បានទឹមតែផ្ដាច់ខ្លួនបាន7ខែទេឥឡូវហ្នឹងបានចេញមកវាលបានរកស៊ីបានឃើញមុខហើយម្នាក់នោះគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំដើរមកហែមក្បួនយើងហែមមកស្រែកយកមីលោកអើយខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកទេច្រើនណាស់លោកខ្ញុំនៅតែក្នុងព្រៃខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកទេចោះលោកច្រើនអីច្រើនម្ល៉េះស្រែកយំខ្ញុំក៏យំតាមទៅហើយប្រាប់ថាអ្នកអង្គត់ដៃអង្គត់ជើងដែលបែកម៉ែបែកឪនោះកូនឯងទៅរកប្រាប់វាឲ្យទៅរកម៉ែរកឪផងកុំឲ្យខ្មាស់អីម៉ែឪនឹកណាស់ In the deserted land between Pailin and Malay, the walk enters the notoriously hardline area known as Front 250. The wounds that the war left behind are even more obvious here. As everywhere else, the Dhammayetra is welcomed warmly. In this area, the people live in extremely poor and isolated conditions. We meet Kun, who tells her survival story. ខ្ញុំឈ្មោះកុនស្រុកភូមិអូនលក់បានមីឡៃពីចំនួនសំសេនក៏រស់ស៊ីកាប់ចំការដែរដាំពោតលក់ឲ្យថៃយកលុយទិញអង្ករហូបមានលបរស់ស៊ីអីទេក្នុងវងគ្រួសារជីវភាពរស់នៅក៏លំបាកវិធានាដែរខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងត្រង់ក្មេងៗហ្នឹងចំនួនគេតឹងហ្នឹងក៏បងខ្ញុំទៅយកថាម៉ែវាឈឺធ្ងន់ណាឈឺធ្ងន់ក៏បងខ្ញុំមកពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏យកកូនខ្ញុំទៅចិញ្ចឹមថាខ្ញុំឆ្លាប់លើតំណែងគេថាខ្ញុំហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេ10អត់តាន់បានមួយខ្ញុំដេកពេទ្យខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមតទៅមុខទៀតទេលំបាកគ្មានបានជួបជុំប្រពន្ធកូនអីទៀតទេបើបងប្អូនក៏បែកបាក់ម៉ែឪក៏មិនមានគ្រួសារក៏មិនដែលបាននៅផ្ទះឥឡូវខ្ញុំចង់ឈប់ជួបសង្គ្រាមនេះទៀតហើយយើងមានលុយមានកាក់យើងទិញដើមតុនប្រេងយវៈយ៉ាងទៅទិញអាជាមួយគេមានរបស់យ៉ាងណាហើយជួលគេដឹកហើយយកមកផ្ទះដល់ថៃវាត្រូវថ្លៃត្រូវអីយើងទៅយើងលក់ឲ្យវាយកកឲ្យយើងក៏បានយើងយកលុយវាក៏បានបើអត់បានអាងគេអត់មានលុយទេរស់ស៊ីខ្ញុំគេឡើយហើយរស់ស៊ីឈ្នួលលីឈើឲ្យថៃមកអត់បានទៅខ្លួនឯងមួយថ្ងៃបានតែ100ឬ200អត់ដែលលឺទេតែឃើញពួកឯងនឹងមកក៏ខ្ញុំសួរទៅថាម៉េចពូដើររកអីផងមើលក៏ពួកឯងប្រាប់ថាគេដើរលោក300អង្គដើរសមភាពតាមស្រុកតាមភូមិបានខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់បើខ្ញុំអត់សួរពួកឯងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរ
ខ្ញុំសូមអរគុណសុខចម្រើនខ្ញុំសូមអរគុណសុខចម្រើន Large-scale logging finances the war between the government and the Khmer Rouge. The link between the ongoing war and the disappearance of the forests means that today only a small portion of the Cambodian forest remains. Vuti, one of the Dhammayetra's organisers, fears for the worst. Chưa bơi ní ta hai chia giúp mà rồi năm cái lon phát hỏi một việc hai chia mà mát chia rồi đôi kia này tôi chỉ phải than với 2 năm tiếp theo. In Buddhist philosophy, everything is related to the present moment. The monks apply this concept to the environment. As the walk progresses, they plant trees along the way. They tell people to take care of the present to make a better future, just as a seedling needs to be nurtured and watered to grow and bear fruit. The fuel for this war, wood and ammunition, can be seen stockpiled everywhere along the route. In contrast, Maha Ghosananda is present here to talk to the people about how to achieve peace. Sốc sân thì phiếp nó cao mau vì mình nuôi mình nè lang tấu nhôm đôi chỉ phải put thò put nó cao vì put nó ong mà ong thò Giêsu cao mau vì pre Giêsu thò Mahamat cao mau vì Mahamat mình nè ai một tập bồn ai thò mà dễ tra nó ngày chẳng dư chỉ nè đào mình nè tấu nè được tí thua tam đào hai tấu cốc vì còn lại nó đăng đâu thò thì nó mới bàn sốc sân thì phiếp. On the last week of the walk, the rainy season begins. The Dhammayetra supply bus is stuck in the mud. It must be freed so that it can catch up with the pilgrims. At this very spot, just 1 year ago, 60 elite government troops were ambushed and killed. Now, peace prevails, but this is still a danger zone. Landmines are scattered in their thousands on both sides of the road. There are landmines strewn all over the country. Some 7 million of them are lying in wait for their victims. Mines never know when the war is over. They will continue to maim and kill people for generations. Most of these mines are hidden here in the northwest. It's here that Tamul tries to make a living for his family.
ពីការជើងដោយសារសង្គ្រាមតែខ្ញុំឮសម្ដេចសង្ឃធម្មញាត្រាហើយធម្មញាត្រាមកស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រជាជនកុំដើម្បីកុំឲ្យមានកបฏដៃកបฏជើងរបៀបដូចខ្ញុំតទៅមុខទៀតហើយបញ្ឈប់រឿងដាក់មីនដាក់អីដើម្បីរកសន្តិភាពឲ្យជូនប្រជាជនអញ្ចឹងហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលោកហែមកធម្មយាត្រាមកវត្តបណ្ណន់ខ្ញុំចង់ចូលរួមធ្វើបន់ជាមួយសម្ដេចមានដូចជាបាយអីចាហាន់រីធ្វើជាចាហាន់មិនដឹងដែរព្រោះអ្នកប្រសក់គេមកច្រើនណាស់គេមកតាមសម្ដេចចង់ជូនបាយកញ្ចប់ឬចៃអីតិចតួចការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជាពាក្យពលបំផុតរបស់ពុទ្ធហើយប្រុងប្រយ័ត្នតើយើងប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានហើយយើងដើរទៅផ្លត់មិនបានដឹងជំហានរបស់យើងទៅជន់លើមានហ្នឹងញោមជាគូគ្នាដូចជើងពីរអញ្ចឹងញោមសម្រាប់ដើរសัตว์ហើរលើមេឃតើមានស្លាបពីរបានមកហើបានហើយខាងផ្លូវចិត្តតើមានសទ្ធាហើយបញ្ញាយើងជឿបុណ្យបាបប៉ុន្តែមានបញ្ញាសម្រាប់ការពារខ្លួនអស់សង្ឃឹមទេតែខ្ញុំចង់ទាញអំពីធ្វើយកមកចាប់នឹងខ្លួនដូចជាព្រះអង្គទូលមានខ្ញុំបាញ់មិញនេះតែខ្ញុំពិចារណាមើលទៅគឺយល់ទៅតាមធ្វើព្រះពុទ្ធហើយយើងទាញយកមកចាប់នឹងនិស័យជីវិតយើងតទៅមុខទៀតខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅព្រៃទៅកាត់ឈើមកធ្វើគ្រឿងអតេះដល់ពេលនេះទៅចៃដន្យទៅជួបមីនហ្នឹងមីនដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងក៏យកដោះវាមកកែលោមានអ្នកខាងក្រោយគេទៅគេគ្រោះថ្នាក់ឯដោយសារមីនហ្នឹងក៏ខ្ញុំអ្នកដែលធ្លាប់ចេះតិចតួចមកក៏ខ្ញុំដោះមកហើយដល់នេះនេះដោះមកក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំយកមកលក់ឲ្យពួកម៉ូតូវាទិញយកទៅធ្វើសាមីឡង់សាមីឡង់អីម៉ូតូហ្នឹងតម្លៃវា1 300ខ្មែរយើងឯងមិន$300ឬបាតអីទេហើយខ្ញុំយកមកករាយកាន់ទិញនេះទិញនោះអីវិជែងវិអីហូបទៅហើយទិញទក់ជ្រូកទក់អីខ្លះវាមិនបានប្រហែលប្រានទេហើយម៉ាសេវនេះខ្ញុំយកទៅលក់ឲ្យពួកចុចថ្មកែវថ្មកែវថ្មអីទេគេទិញយកទៅធ្វើ1គីឡូ2500ដែររឿងអង្គការស៊ីម៉ាក់នេះដែលគេមូលហេតុដែលគេមិនមកខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមកវាអត់ផ្លូវអត់ខ្នល់ក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យគេមកដែរចង់ឲ្យអង្គការស៊ីម៉ាក់ហ្នឹងមកដោះខាងដីស្រែខាងប្រជាជននេះដើម្បីស្រួលងាយ
mở cô là chủ sai chủ ca ấy bạn sọc bài cô mình phải đa lên cho rồi sạt rồi lợt ấy cô việc sưu chết đài còn tầmពេលនេះវាអត់មានពួកអង្គការស៊ីម៉ាក់មកសោះដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏ដើរទៅជួបទៅដោះមីនហ្នឹងប៉ុន្តែគោលបំណងខ្ញុំមិនទៅដោះរកដីស្រែដីចកាអីអត់ទេព្រោះខ្ញុំបើកផ្លូវខ្ញុំហ្នឹងទៅកាត់ឈើបាទទៅកាត់ឈើបើអារឿងដីស្រែដែលខ្ញុំដោះហ្នឹងវាថាមិនបានខ្ញុំប៉ុន្តែវានៅលើពួកផ្ដាច់ខ្លួនទេដីហ្នឹងមិនបានខ្ញុំទេ Demining is not only risky, it is also extremely slow and costly. In over 5 years of demining, less than 100 square kilometres have been cleared. While it only costs a few dollars to make, each mine will cost $1,000 to remove. In the meantime, the poor continue to suffer in a never-ending war. Crop mean ពីយ៉ាងញោមគឺខាងក្រៅនេះយើងមើលឃើញហើយខាងក្នុងយើងមើលមិនឃើញគឺលោភៈទោសៈមោហៈលោភៈទោសៈមោហៈនេះជាមេរបស់ crop mean បង្កើតកូនចៅខាងក្រៅបងខ្លាំងក្រាស់ដោយកម្មពុំយល់តាមត្រៃវាំងឡើយអីនៅយល់ខ្លាំងហើយដោយអំណាចព្រះមានបុណ្យបើបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាថ្លាខ្លាំងលឹងមុនសូមព្រះដ៏មានបុណ្យទ្រង់និមន្តប្រទេសនាប្រឹងសัตว์បំបត្តិសោកទាំងរយៈរូបតណ្ហាងងឹតប្រែជ្រៀងថ្លាកើតបញ្ញាភ័យយុគយល់ត្រៃលោកគោកត្រៃវាំងសង្សារចាំងមិនដល់អង្គជាក៏រឹង To avoid the intense midday sun, the monks walk at night. As dawn breaks, they have already covered a good distance. The image of the walk rising from the early morning mist is a reminder of the new dawn for Buddhism in Cambodia. Dominant for over 7 centuries, this pacifist culture has almost been wiped out by a few decades of ongoing war. In this context, the purpose of the walk becomes clear. Buddhism brings hope again. Slowly but surely, the nation rediscovers the ways of Buddha. Step by step, the Sangha, the Buddhist community, finds its place again. These 2 laymen decided to enter monkhood after the experience of this year's walk. They too are the image of Buddhism's rebirth.
The Dhammayetra has provoked a new social dialogue in Cambodia. This is the authentic value of the walk. It teaches people that everyone is needed to build the bridges of understanding. A Khmer proverb says that one hand cannot clap alone. Without the support given by the people along the road, this quest for a non-violent Cambodia would not be possible. When the people share these few moments of peace with the monks, the vicious circle of violence is broken. The potential for peace comes to life. During the first walk, 6 years ago, a Japanese monk planted this Bodhi tree as a symbol of the rebirth of Buddhism. Every year since, this monk has come back to Cambodia to walk with the Dhammayetra. Here, he explains the concept of active Buddhism. To walk around with prayer is one of the most important practices in Buddhism. Monks can stay in the temple and can receive offering and can do any ceremony in the temple, but it's easiest way. And Lord Buddha taught us if there would be the people who are suffering, monks have to go that place and pray for them. And we have to work for those people to remove those suffering. This time walk, it was very impressive. We have met many Khmer Rouge soldiers and Khmer Rouge officers, even leaders, and they all smiling and they all welcomed us. They talked nicely. I'm wondering how could they do so many bad things. They seems so good and really want to understand what happened in Cambodia, but after I saw many Khmer Rouge soldiers and officers, my question became much bigger. Question can never be solved. Bạn thà mấy bà con thôm coi thì có mọi thứ được phúc á chọc với công tư thà mấy cái rốt kịch na đâu tờ là thoát từng kia công tư làm bạn á phút làm bạn bụng mẹ làm bạn này nè chẳng mà thà khi ca sập bài này thì miên khi ca tập nhưng mà thà trong về trong riêng cha là về riêng hay gì luôn thà luôn buộc về Dhammayetra nó cứ đầm bay ta rầm luậtในสงครามนะluậtสงครามดับเพลิงตรงแช่đãให้đầm bay vô xong á đầm bay lục một luật đó. ចង់បានសន្តិភាពនេះព្រោះអីខ្ញុំចង់បានថាកូនចៅចំនួនសាក្រោយគ្នាឡាយតែរត់លូនទៅវាមិនបានរៀនសូត្រហើយខ្ញុំចាស់ហើយវាលែងគិតហើយទោះបីសន្តិភាពមិនសន្តិភាពអីវាចំណាស់ណាស់ហើយប៉ុន្តែចង់សន្តិភាពឲ្យកូនតូចៗទេគ្មានមិនចេះអសរចេះអីហើយយ៉ាប់ដើររកស៊ីអីក៏ទៅណាមិនរួចឡើយនៅផ្ទះមើលកូនមើលចៅកូនក៏ទៅណាក៏មិនរួចមិនហ៊ានឲ្យដើរខ្លាចឥឡូវបានសន្តិភាពទៅខ្ញុំត្រេកអរណាវាភ្ញាក់ទាំងភ័យហើយដើររកសัตว์ពេញមួយថ្ងៃហើយកុំឲ្យតែបានប្រទះសัตว์ពីរដងហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងទៅរៀនក្របធ្លាក់មុខសាលាទុះលឹងខ្លាំងអ្នកភ័យទាំងគេទាំងខ្ញុំ
មិនគិតអ្វីទាំងអស់រត់តែសម្ដៅផ្ទះគ្រូទៅផ្សេងទៅសិស្សទៅផ្សេងខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងណារបួសមិនទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យក្របធ្លាក់ទៀតទេមើលរោវេទនាខ្លះណាអត់បានរៀនខ្លះណាក្របវល់ទៅធ្លាក់រត់អត់បានរៀនសោះខ្ញុំមកដើរធម្មយាត្រានេះដើម្បីរកសុខសន្តិភាពឲ្យប្រទេសជាតិកុំឲ្យយកក្របមកស្រុកខ្មែរទៀតខ្ញុំស្អប់សង្គ្រាមហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះកំបុតដៃកំបុតជើងខ្វាក់ភ្នែកដាច់ម្រាមដៃហើយនឹងដាច់ត្រចៀកបើគេអត់បាញ់គ្នាអត់យកក្របមកប្រទេសខ្មែរបានសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាមានខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេបានទាំងអស់គ្នា